Tinamad na ako magbigo. Kapoy na magbigo dahil. Sana all pagod. But actually, may sipon. Tas, may ano yun, may ano sa Tagalog yung hilanat. Basta. I have a fever. Things lucky. Then, diba, look. Ako sipon. That's why. Sorry, guys. That's why, like, I feel pagod. Ay, lagnat. Lagnat. Haha. Lagnat pala sa Tagalog yun siya. Sino ba to si Sorry guys, di kasi ako marunong mag-Tagalog. Sino to? Si Daylan? Ay, Sensei pala. Ay, Sensei! Mag-RC ka naman. Kumusta ang buhay niyo? Magjowa ka na Tagalog para matuto ka. Huwag kang nanguutos. Tadyakan di karon. No need. Ayoko ma-stress. Pagod lang yung dede ko. Huwag niyong pansinin. So I have a dairy milk here. Lamig. Uy. Actually, na-bored lang ako. That's why nag-live. Hi, love mo. Love moves in mysterious way. That's always so surprising. Of how sana all naliligo. Naligo well. It's me, Bogarts. Hi. Ang hiling ko lang sana'y malaman ng puso ko'y sawa na sa biruan. Bakit di na lang aduhanin ang lahat? Share lang. Hi, kapuya dyan na niyo eh. Nangani tayo lucky kapoy pa. Harry boy, ingani ka oras sa mag-live per me. No, actually, nag-live, wala ko'y plano mag-live today. I mean tonight. Actually, 1 AM na. Na-bored lang ko. Hindi ko katulog, kina ko isip-on. Tapos, napadjud ko yung hilanat. Lagnat. Tapos, gikapay na ko sige higda. All day ko naghigda. Okay guys, pamain sing-sing. Balagyan ako. Balato na lang din siya. Kasi nga may mga bauyab diha. Imay na ninyo. Pamain this one please. Hatag ko na lang ni Og 10,000. Kani kay dako man niya, bugat man niya na. Hatag ko na lang ni 25,000.
O, sige na, pamay na. Kana, nasa di mo suoton inig katulog ni mo, ma'am. Dili. Magkuan ko, maghubo ra ko matulog. Pamain, please. Nay mo main. 21 karat ni siya. O, main na. Walay mo main. Mamaligya, nagsingsing. Okay guys, sa sunod, magmaninda na taog mga gold diri sa Bigo. Wala lang ninyo ako ang mga gold. Wala pa naabot. But, imay na ninyo. Dali na, pamain na. Walay mo main? Okay, ayaw. Display ra ni siya. So, display ra na sila diha duha. Walay tag-iyaan ni. Pinalit ra na ko ni. Wala ka kuyog diha. Nag-live gani ko no kay murag giungo-ungo na ko dinhi. Para malingaw ko mag-live ko. Kay murag nahadlok na ko kura isa. Mag-feel na ko giungo-ungo ko. Siguro ko'y kuyog diri. Wala lang ko kabalo. Hiling ko lang sana'y malaman. Nanaba na jud ko. Kaya tanawa ko no. From walay bukog to ingon ani naka-flat. Tako na kayo siya ganun. Kuan. Fats. Pati akong tutoy na naba. Tumaba. Shhh. Na, walay cheka diha. Sana'y malaman na ang puso ko'y sawa na sa binuan. Ay, nako. Actually, tood mag-end live na po ko. Tagdali ra kay ko mag-live. Kikapoy pamugod ko eh. Lami magbiga-biga. Lami magbiga-biga pero I'm kapoy. Pag RC sa mo dito para dili ko kapoy yun mo. Sayaw da yun ko pag may mag-RC. Ay, naku, minus brush na pug ko. What's kapoy? Tired. Basta lang dato ni mamam. Ay, sa dapit. Sige na guys. Pag-RC na mo, mag-end na ko. Pilang ramo golden dam. Depende siya. Pag 18K 5 before, 'di ba? Ano siya 5 before. 5-7 na siya karon. Pag ang 21 to pataas 24 karat, mo na siya ang katong 6-8 to 7-8. Depende po dyan sa mga pawn shop ha. Kaya na may pinakataas ang kuan ron. Palawan. 8,000 ang Palawan ron. So, magprinda mo ang gold guys. Diretso naman sa Palawan.
Siya, pwede pa rate. Kinsa may i-rate na to? Kinsa may i-rate po na to? Sige, go. Yes, Daddy J, mahal na jud ron. Mauna, imbes na mag-invest ka sa babae, imbes na lang na gold. No, di pa ka masakitan. Pang-invest na mo gold, i-invest na ko ninyo. Galing yung boto. Ano yun po? Huwag mo kong inaano, hayop ka, umalis ka. I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep cause I miss you, babe. And I don't wanna miss a thing. Bye, perminti na lahi. Rajon, maning kamot ay ha, gasto. Dapat gasto ba? Ay, dapat sakto bangil. Betaw, tinuod man na. Pero depende lang po na sa katao. Dili man na to mapareho tanan lalaki, no? Kaya na may uban lalaki nga kanang murag wala na sila ilabot sa mga bagay-bagay ba, especially like gold. Pag maglab na sila ba, ilab na ihatag jud nila ang tanan. Napoy uban laki nga kanang murag balance lang ba. Tagalog po ng I love you. Fuck you. Ang hiling ko lang. Yun yung Tagalog ng I love you. Fuck you. Pero gusto mo like mag-gold. Kanada mo sa mga auction sale mo pamalit. Ang barato ra. Ako pwede po ko invest pero mahal man kay ko. Char lang. Depende ra na og 100 charge sakta kay atong cellphone. Palo batay. Wala na kaayo. Sa gira ng lag, importante buhi. Chara. Naglag pa ko, wala na kay mag-in-live na ko. Feel na ko naglag pa ko. Mag-in-live na lang sa siguro ko. Hang nagbabalik, Sanzay. Sanzay, pag-arsa na dito, sa mukha ni mo eh. Gahit mo kay kag itlog. Ko sa siglo-lo diha. Wala na team lo ron. Fok. Team lo anak. Maupay pag sulod niya sa I'm very tired. Ako ray tired nga kanang walay gibuhat. Walay trabaho, walay gibuhat. Kulang. Ayoko niyo gatika. Naghanap mga gwapa nag-bigo host ko. Ito na yung oras. 1 or 2. Gabi gwapa nagbayaran na lang siya. Ha. Unsa na? Taro nga pudugte ay type. Daghan mga gwapa nagbayaran na lang. Pasagdihi sila. Ano man mo ambag ka sa ila ha? Ug wa kay ambag pag puyo. Diba? Ayaw i-lockdown na sila kananing kamot na sila. Gusto ka i-judge si ka below the belt. So, pareha ka tong friend na ko, mga below the belt na ko. Nasakitan kay kuman. Sagpaon di ka. Wish it kay kagnaong. Bitaw guys, I know, ako sa kay mang judge man ko, pero kanang pag, ano lang, pag kanang masakitan ko.
Masakitan ko istorya balos-balos sa pudgot. Pero og dili ko hilabtan kay dili man ko mga ano. Di po ko mahilabot. Di po ko mang lockdown. Di sila nabuhian ng mga kuan nila, bayaran na lang. Kana na, okay ra na eh. Problema na nila. Sila may mga sakit, di man kita. Di ba? Ano, buhi ra man pud no. Sa panahon karon buhi aw. Mamatay jud ka sa gutom. And that's it. That's life. Ay, ginoo ko. Katugon ako. Diba? Nag-live lang kadali, katugon na. Mas ganan pa ko mag-live kay makacheck ako sa inyo. Kanang malingaw ko ba? Liar. Liar, go to hell. Hi! Si... hi, Comfy. Thanks. How are you? How are you? How are your day? How are you? Hi. Hello, beautiful daw. Oh, yeah. You seem so busy lately. Busy. Yep, that time of the year. I see. Do you celebrate Thanksgiving in Canada? La la la. I see. That's why then. Thanksgiving is almost. October 13. October 13 in Canada. So Thanksgiving in I don't remember New York. Yeah. Because I have a friend in New York. She's living with her, husband. Or not husband yet, fiance. I see. We don't really celebrate holiday here in Philippines like Thanksgiving. We do celebrate like the Christmas and New Year. Black Friday coming up soon. What's Black Friday?
What is Black Friday? I see. Okay, guys. A lot of sales and deals. Really? Sales like what? Like gold, or like something. Can you buy me a gold in there? I bet gold are gonna be for sale also, right? Everything is on sale. Ooh. So the gold is not for sale, like not on sale. Only like things like clothes, sleepers, like that. I see. Yeah, even here in the Philippines, the gold are like they went from 5.5 per gram to 6.5, I think, to 8K. But it depends on the car. Electronics. I see. Electronics. Like, how about iPhone? But I bet iPhone is not gonna, the price not gonna go down. Yep. Oh yeah, thanks to that. Depends. I see. Akong phone, baka nanginit man eh. What's wrong? It depends. Yeah, me, I wanna buy gold. Sige, kung ano ay. I know this kind of pearl, but it's like sa Ecoland. And di ko ganahan silang pearl. Kaya mura dyan siya plastic. Ingon pearl. Mura ni pearl na mura dyan siya plastic. Eh. Ate kayo ilang pearl. Honey babe. Honey baby. Honey babes, hi. Shall we? What did you say? What's that? Shall we? It's 1:12 a.m. in the morning here. Okay, thanks. The best kayo si ma'am, guys. Unsay the best kayo ko? Anong the best man kay ko? How did I become the best? I don't even know you. Carlo Dio. Sa man eh? How do you read this? Dionyo. Grabe. Grabe nga pangalan na. Dami kaayo. You don't want sausage? I do. Footlong burger. Burger. Do you want, no. Never mind. Never mind. Wala, nagigda-igda na ko.
Oh, ko mura na kog tala. Okay, guys. I become very lazy. Putlong jud, guys. Sa daw? Say footlong ay. Wala mo ko'y footlong. I have a dick. A big dick. Anyone wants to see my dick? I'm a lady boy. Oh yeah? You wanna taste me? I'm a lady boy. I have a dick bigger than yours. Ang uban kay mutuo nga bayot ko, ang uban kay dili. Pero mostly gid is mga tao sa ako ang gipuyan no kay tawagon ko og bayot. Dami kay manumbag no pero okay lang. I'm a lady boy. Believe it or not. Lady boy. Asa sila mag-base sa akong hawak kung sa akong tutoy. Laparon manggod kay kog hawak. Kana naka-shape siya ba niya? Mura jud kog lawas gud sa baboy. Nya, tutoy. Maalaan siya fake dye. Welcome back, Comfy. I'm telling them that I'm a lady boy. Lady boy, lady boy. It's me, Bogart. Pagpuyo diha, oy. Kiat ng dagoy ni muda. Wajud kay ambag. Wajud ka mo ambag, pod. Chubby is a new sexy doll. Manahimik ka. Dili mapudingon kay ko nga kanang tawagan na eh. Taba na jud kayo. Sakto lang. Sakto lang man. Daghan pa mo lingi pod. Daghan pa mo lingi o kanang mag-ano ko. Kanang tawagan na. Magbaktas. Sorry na with you. Okay guys, for sale. Coffee is for sale. I'm selling it for very cheap. This one I'm selling this one for $200 and the other one is $400. Guys, dili ko ka-afford og real diamond ha. It's only a Russian diamond. It's real diamond but it's Russian. Ang hiling ko lang. I don't wanna close. Feeling na ako akong phone kay padulong siya malubat. It's not even charging at all. Sana'y malaman na ang puso ko'y sawa na sa biruan. Bakit di na lang? Nag-bar ka gikan no? Topper. I don't go bar. I used to with my friends. Like siguro I go bar for like 3 times a year, 4 times a year. I'm not a bar girl nor a party girl. I'm more likely like home girl, home wrecker, home girl. I more like to be home alone, you know. I don't spend my money or my time going on bar. That's not even important. Yeah. Now you know.
Actually, why I'm wearing a dress? Because I went out to convenience store. Yes, I bought a snack. I bought a cookies. I bought a waffle and some juice and some chocolate. Well, as for now, dili sa ta magbiga-biga. Kaya I'm very, very tired. Gitapunan lang gud nako siya, guys. Kasi nung maina na sa taog fake. Fake. Diba? Maina na po kong fake. Maina na po kong bayot. I'm nosebleed paghelom. Sa kasama po na ning bigo. Deryo sir. Nah. Yes, pero dili na siya fake, no? Fear na siya. Di ninyo mapindot ang fake kay bawal basta mabuto. Matug na lang siguro ko. Katulog ko. Bantay lang siguro ko ninyo ha. Kay nahadlok manggod ko. Bantog nag-live ko kay nahadlok ko. Kay natoy time na diri na katulog patulog ako ang sister. Tapos na siya 2 months old nga baby dala. Marami giungo-ungo duha wa jud mi tulog. Taman 4 AM. Na mahadlok ako ra isa muna naka-on tanan akong light gikan CR sala. Ay diri. Height ni Modol. I'm only 5'3". Mubo ra kay ko. Kapoy na gani ko no. Grabe na akong hininga ba kay ana na dyan. Diba? Di oy gamay ra na akong tutoy. Mura na nagdako pero gamay ra na. Kapoy! Gikapoy na ko sa kong kinabuhi. Lord ko haan ako. Kapoy magbit pamilya no? Di lali magbuhig pamilya. Pwede matulog ka naman yun ani lang. Nakadapa pa daw ko. Mura naman gani kong buang gahiga. Pwede na ako maghigda kay basing mano ko. Maband ko. Tabaan na lang ko Taba na kay ko. Anyways, guys, akong phone is hinay ang iyang charging kasi gigamit na ko siya. Iubos ang kamera. Huy! Gabi makadiman o iubos ang kamera. Ayaw pod. Palubat na mo ang phone. I think nagalaglag ko. Kaya palubat ako ang phone. That's why. Sa'yo lahat yan. Yeah. Tanging ko lang. Yeah, I know. Comfy, hi Comfy, where have you been? What's the white around your eye though? You didn't notice it's a filter. Yeah, it's a filter. Di lagi siya maano no, hindi siya maklaro. But it's a filter. I just like it. You already know. Because you already saw me, we do video call, right?
You saw me without filter on. Now I have filter on. I thought it was a makeup. At this time, I don't wear makeup. I think I look more beautiful without filter and makeup. Chares! But I like to wear filter. All natural. Yeah. You already know. It's okay. I just love to have filter on. Cause sometimes when my face or no, like when I feel like I look haggard, I use filter. Which filter looks good on me too. Haribo nanay ni hikap ana lisod pod. Kinsa may nag-ingon virgin ko. Balik upang tanaw. Mo lagi na absent mangug ka tong nagkuan mi. Wa ka naminaw. It's okay. It's okay. Haha. Dili masigi pangutan na ha. Kapoy mo tubag. Kapoy mo tubag. Kapoy mo tubag. Pag ambag sa actually guys, I need to end my life. I love chubby talaga. Sobrang with sa bembang sarap. Ew. Yuck. Actually guys, mag-end sa ko og live. I have to end my live comfy. I'm gonna re-live like after like maybe like 30 minutes. I just need to like charge my phone. Let it charge for like 30 minutes. Kasi it's not even charging. I'm charging it, but I'm using it, so it's not gonna work. That's not how it works. Oh my god. I have a lot of baby hairs, which you can all tell that I have a lot of baby hairs in there. Look at these hairs. Ta-na-na. And also here, you can tell. Baby hairs. Chubby clothes, diba? I love it. Yes, I'm chubby kasi I'm now, like last week I was 55 kilo, but now I'm back to 57 kilo. I gained 2 kilos, like ano lang, days lang. Not even a week yet. Less than a week. Because I ate too much.